Bonsoir tout le monde. Boa noite a todos. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amen. Nous allons donner suite à notre série du mois de mai. Vamos seguir com a nossa série de maio. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Vejam e provem o quanto Deus é bom. Je ne sais pas vous, Não sei vocês, plus que d'habitude, mais do que muitas vezes, de costume. tout ce mois de mai, O mês de maio, je reçois vraiment cette révélation combien Dieu il est bon. eu recebi essa revelação de quanto Deus ele é bom. Combien Dieu il est bon dans les petites choses. Quanto Deus ele é bom nas pequenas coisas. On a toujours envie de remercier Dieu pour les grandes choses de nos vies. A gente sempre quer dizer obrigado a Deus pelas grandes coisas da vida, Mais la chose la plus importante, mas a coisa mais importante le souffle de vie, é o sopro de vida. on se réveille le matin A gente acorda de manhã grâce à la bonté du Seigneur. graças à bondade do Senhor. Amen. Amém. Et la semaine dernière, nous avons pu parler aussi de cette bonté. E semana passada a gente pôde falar um pouco dessa bondade. Et on a compris aussi que, en plus de Dieu, E a gente percebeu que além de Deus, qu'il est, il est bon, que ele é bom, mais aussi c'est sa nature de vouloir nous bénir. mas também é da natureza dele querer nos abençoar. Mais nous avons compris aussi que pour recevoir cette bénédiction, E entendemos que para receber essa bênção, pour recevoir tout ce que Dieu il a pour nous, para receber tudo que Deus tem para nós, on est quelque part obligé d'obéir sa parole. somos obrigados a obedecer à sua palavra. On a compris que quelqu'un d'entre nous, Entendemos que algum de nós on a des couvercles, on va le dire, temos tampas qui empêchent les bénédictions, le Qui Saint-Esprit que impedem as bênçãos e o Espírito Santo d'entrer en nous de entrar em nós, et de travailler en nous. de trabalhar em nós. Amen. Donc, on a une attitude à faire. Temos uma atitude a ter. Nous devons vraiment ouvrir nos cœurs. Devemos abrir os nossos corações, Nous devons ouvrir nos pensées, notre esprit, abrir o nosso espírito, a nossa mente, pour que l'Esprit Saint de Dieu para que o Espírito Santo de Deus il puisse avoir accès à notre cœur et nos esprits. possa ter acesso ao nosso coração e ao nosso espírito. Amen. Amém. Et aujourd'hui, comme Eder il a déjà parlé au début, E hoje, como Éder falou no início, nous célébrons un culte particulier nós celebramos um culto diferente, et c'est la Pentecôte. que é Pentecostes. Et le nom de notre culte aujourd'hui, E o nome do culto de hoje c'est la puissance d'en haut. é o poder do alto. Amen. Amém. On va lire dans la parole, dans le livre de Luc, chapitre 24, 44, 49, il nous dit « Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes, nous sommes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. C'est une promesse du Père, gloire à Dieu. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Em Lucas 24, 44 e 49 diz assim: Jesus disse, foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Amen. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, Amen. começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage il se situe peu après la résurrection de Jésus. Essa passagem se encontra um pouco após a ressurreição de Jesus. Jésus, il a ressuscité. Jesus ressuscitou. Il a apparu à plusieurs personnes. Ele apareceu para muitas pessoas. Donc Marie-Madeleine, dont on a parlé pendant le culte de Pâques. Uma delas era Maria Madalena, onde falamos no culto de Páscoa. Mais là, Jésus, il a apparu aux disciples qui quittaient Jérusalem
et qui allait jusqu'à Emmaüs. Mas aí ele estava falando, Jesus apareceu para os discípulos que estavam indo de Jerusalém até Emaús. Amen. Et pendant qu'ils étaient au chemin, E por enquanto que eles estavam no caminho, et ils discutaient des événements qui se passaient. eles estavam conversando sobre os eventos que estavam Et ils ont acontecendo. parlé de la mort de Jésus. Falaram sobre a morte de Jesus. Ils ont parlé, mais comment ça peut se produire tout cela. Contando como aconteceu tudo isso. Ils étaient en train de parler eux deux. E eles estavam falando os dois. Et tout d'un coup, Jésus il s'approche, E aí Jesus ele chega, ressuscité, ressuscitado, et il continue à marcher avec eux. e continua andando ao lado deles. Et ils n'ont pas vu que c'était Jésus qui marchait avec eux. Só que eles não viram que era Jesus que estava andando com Et ils eles. étaient si accablés par la douleur et la frustration E eles estavam com tanta dor e frustração qu'ils n'ont pas reconnu la présence de Jésus qui marchait Que ele- à leur côté. que eles nem perceberam que Jesus ele estava andando ao lado deles. Pourquoi? Parce que la douleur, elle peut nous aveugler. Sabe por quê? Porque a dor ela pode nos cegar. J'ai toujours... ce passage, il m'a marqué profondément. Esse passagem sempre me marcou muito, Parce que quand on est en train de passer des moments difficiles dans nos vies, porque quando estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas, des frustrations, que seja um momento de là, on frustração, ne comprend pas pourquoi on est en train de vivre cette situation. onde não entendemos por que estamos vivendo essa situação, On a du mal à voir Dieu dans cette situation. onde temos dificuldade de ver Deus nessa situação. On est incapable E somos incapazes de voir que Dieu De ver que- marche avec nous. de ver que Deus está andando ao nosso lado conosco. Amen. Amém. Et quand ils sont passés, finalement, ils ont marché un peu de temps ensemble. E quando eles passaram e andaram um pouco tempo junto, Et finalement, ils ont invité les deux à partager du pain. e finalmente ele convidou os dois a dividir pão, Amen. Leurs yeux se sont ouverts. os olhos deles se abriram Et ils ont vu que c'était Jésus. e eles perceberam que era Jesus. Et au moment qu'ils ont vu Jésus, E no momento que eles viram Jesus, Jésus disparaît. Jesus desaparece. Alors ils étaient tellement heureux, E eles estavam tão felizes, mais ça faisait pas quelque chose dans nos cœurs quand ils parlaient là. mas não fazia alguma coisa no nosso coração quando eles falaram? Mais la douleur ne nous a pas laissé voir que Dieu il parlait avec lui. A dor não deixou eles verem que Deus estava falando com eles. Et la douleur et la frustration, elle a empêché A dor e a frustração impediu ces hommes de comprendre quelque chose cet homme, il y avait quelque chose de différent. de entender que esse homem tinha uma coisa de diferente. Et aussitôt que Jésus part, quand ils ont compris que c'était Jésus, E assim que Jesus vai embora, que na verdade eles entenderam que era Jesus, donc ils retournent à Jérusalem eles voltam então a Jerusalém et il va parler à tous les autres. e ele vai falar a todos os outros. Amen. Amém. Et donc quand ils sont en train de parler que j'ai vu Jésus, E quando eles estão falando, eu vi Jesus, ils sont tous réunis dans une salle, eles estão todos reunidos numa sala, Jésus apparaît. Jesus ele aparece. Tout d'abord, ils ont pensé que c'était un fantôme. Primeiramente eles pensavam que era um fantasma, Ils étaient complètement déconcertés, eles estavam totalmente desorientados, alors que Jésus avait parlé, sendo que Jesus ele tinha falado que je devais mourir, que ele tinha que morrer, ressusciter. ressuscitar, Mais la douleur, elle ne laissait pas voir toutes les choses. C'était vraiment clair et net, Jésus, devant ses yeux. só que a dor não impedia eles de ver o que estava claro aos olhos deles. Mais Jésus leur montra les mains et les pieds, E Jesus mostrou a eles as mãos e os pés, et il mange avec eux. ele come com eles, Et à cet instant-là, e nesse instante, au moment du partage, encore une fois, du pain, no momento de partilhar o pão, Jésus l'ouvre l'esprit. Jesus abre o espírito. Et il commence à comprendre les Écritures. E então eles começam a entender a lei, as escrituras. Amen. Et il leur donne cet ordre. Ele dá essa ordem: Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir été revêtus de la puissance d'en haut. não vão embora de Jerusalém antes de serem revestidos do poder de cima. Amen. Souvent, quand on entend le mot puissance, Muitas vezes quando a gente ouve poder, on regarde tout de suite à la puissance du monde. a gente olha esse poder do mundo. Ça veut dire la force pour accomplir quelque chose. A força para poder conseguir algo. J'ai la force pour travailler, par exemple. Eu tenho uma força de trabalhar, por exemplo. J'ai la force sur mon corps physique Eu tenho força no meu corpo físico pour se lever à 4
4 heures du matin, para me levantar às 4 da manhã, travailler toute la journée, trabalhar o dia todo aller me coucher à minuit. e dormir Mais à meia-noite. 5 heures le lendemain, je suis debout. E 5 horas no dia seguinte, eu já tô de pé. On pense à cette force. Pensamos nessa força. On a aussi la force, on pense à la force d'exercer une influence sur quelque chose ou sur quelqu'un. Também pensamos na força no sentido de dar, exercer uma influência sobre alguém. Comme les leaders. Como talvez os líderes. Je suis ton leader, Eu sou seu líder, tu dois m'obéir. você deve me T'es obedecer. à mon travail, Você é no meu t'es à trabalho, mon église, t'es mon subordinate, comment on dit? Mon ouvrier. você é meu subordinado. C'est moi qui dicte ici les règles. Sou eu que falo as regras. Tu dois accepter. Você deve aceitar. Donc, il exerce une influence. Então ele dá uma influência. C'est aussi au pouvoir, quand on parle du mot puissance, E quando a gente fala do poder, de palavra poder, poder, c'est recevoir l'autorisation de prendre une décision, aussi une autorité. é receber Uma autorização para tomar uma decisão ou fala-se de autoridade. Amen? Donc, Amen. en tout cas, tout ça le relève le monde naturel. Isso tudo revela o mundo natural. Mais la puissance qui parle Jésus, Mas o poder que ele está falando, Jesus, ce n'est pas une puissance qui vient du monde naturel. não é um poder que vem do mundo natural. Ce n'est pas une puissance qui vient d'un homme. Não é um poder que vem de um homem, Mais elle vient d'en haut, mas de cima, c'est-à-dire dans le monde spirituel, quer dizer, no mundo espiritual, et elle vient de Dieu. e vem de Deus. Amen. Amém. Aujourd'hui, lors de ce culte, Hoje, durante esse culto, nous allons comprendre la nature de cette puissance vamos entender a natureza desse poder et comment elle agit. e como ele age. Amen. Amém. Ouais, c'est vrai. La préparation. A preparação. On sait que Jésus, il a passé 3 ans de ministère Sabemos que Jesus ele passou 3 anos de à ministério proclamer la vérité. Proclamando a verdade. Dès le début de son ministère, Desde o início do seu ministério, il a choisi 12 hommes ele escolheu 12 homens pour être ses apôtres. para ser seus apóstolos. Et il est vrai que durant son ministère, E é verdade que durante o ministério dele, il a sauvé des vies, ele salvou vidas, il a guéri les malades, ele curou doentes, il a délivré ceux qui étaient emprisonnés par le diable. ele libertou aqueles que estavam sobre as garras do inimigo. Mais chaque œuvre de Jésus aussi, Mas cada obra de Jesus também elle était un enseignement pour les apôtres. era um ensinamento para os apóstolos. Chaque action de Jésus, Cada ação de Jesus elle était d'une part era, de um lado, une bénédiction pour les personnes qui allaient le recevoir, uma bênção para as pessoas que iam receber, et de l'autre côté, mas também do outro lado, une bénédiction uma bênção des apôtres, des disciples qui marchaient avec Jésus, dos apóstolos que andavam com Jesus, mais aussi pour moi et toi quand on lit les Écritures. mas também para mim e para você quando você lê a Bíblia. Amen. Amém. Parce que la Bible elle nous dit que Jésus est notre modèle parfait. Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele é o nosso modelo perfeito. Et elle nous exhorte à vivre comme lui. E ela nos fala a viver como ele. C'est-à-dire de vivre dans la sainteté, Viver então em santidade, avec la puissance dont il faisait preuve. com justamente esse poder que ele fazia prova. Amen. Et pour cela, il nous a donné cette puissance. E para isso ele nos deu esse poder, Cette puissance d'en haut, esse poder de cima, c'est le Saint-Esprit de Dieu. que é o Espírito Santo de Deus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, Isso significa que o Espírito Santo, il est venu activer ele veio ativar ce que les disciples avaient déjà reçu de Jésus. o que os discípulos já tinham recebido de Jesus. Jésus il a commencé l'œuvre Jesus ele começou a obra dans les disciples. nos discípulos. Amen. Amém. Donc, quand le Saint-Esprit il arrive, E quando o Espírito Santo chega, il donne cette capacité ele dá essa capacidade d'accomplir de conseguir tout ce qu'ils ont déjà reçu de Jésus. tudo que eles já receberam de Jesus. Amen. Amém. Donc, alors avant de parler de la Pentecôte Então, antes de falar de Pentecostes et de la puissance de l'Esprit, e do poder do Espírito Santo, on va découvrir c'est quoi cette puissance. vamos descobrir o que é esse poder.
Qui est le Saint-Esprit? Quem é o Espírito Santo? Amen. D'abord, Saint-Esprit, il est Dieu, tout simplement. Primeiramente, o Espírito Santo é Deus. Il n'est pas simplement une force, comme on pense, Não é somente um poder, como podemos pensar. même s'il est puissant. Mesmo se ele é poderoso, Il n'est pas une énergie comme quelques-uns. Ah, j'ai ressenti le Saint-Esprit. ele não é uma energia ou algo como as pessoas falam, ah, eu senti o Espírito Santo. Il n'est pas un symbole comme est écrit dans la Bible aussi. Ele não é um símbolo, como está escrito na Bíblia também. Une colombe, Uma pomba, de l'eau, água ou encore le feu. ou fogo. Mais il est une personne. Mas ele é uma pessoa. Il est la troisième personne de la Trinité. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Avec Dieu le Père Com Deus Pai et Dieu le Fils. e o Deus Filho. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur aux autres personnes de la Trinité. E o Espírito Santo ele não é inferior às outras pessoas da Trindade. Au contraire, Ao contrário, il partage la même essence divine. ele divide a mesma essência divina. Et il participe pleinement, E ele participa pleinement plenamente au plan du salut. ao plano de salvação. On entend aussi parler dans quelques écritures Ouvimos também falar em algumas escrituras que Paul il dit l'Esprit de Christ. que Paulo ele fala o Espírito de Cristo. Donc le Saint-Esprit, Então o Espírito Santo il est l'Esprit du Père, é o Espírito do Pai ainsi que l'Esprit du Christ. e também o Espírito do Mais Cristo. il ne faut pas le confondre Mas não podemos confundir avec ele la personne du Père com a pessoa do et Pai la personne de Christ. e a pessoa do Cristo. C'est plutôt dans le Saint-Esprit É mais no Espírito Santo que le Père et le Fils, le Fils, ils se rencontrent. que o Pai e o Filho se encontram. Amen. Augustin d'Hippone, il nous dit, le Saint-Esprit est la personne qui unit le Père et le Fils dans un lien d'amour. Je trouvais ça très beau. O Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho dentro de uma ligação de amor. É o Agostinho de Hippone que fala. Amen. Autrement dit, l'amour entre le Père et le Fils, Podemos dizer que o amor entre o Pai e o Filho, il est si grand ele é tão grande qu'il se révèle dans la personne du Saint-Esprit. que ele se revela na pessoa do Espírito Santo. Donc le Saint-Esprit Então o Espírito Santo, qui veut vivre en moi et en toi, que quer viver em mim e em você, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour nous. é a revelação do amor de Deus para nós. Amen. Amém. Il était présent depuis le commencement, depuis la création. E ele estava presente desde a criação. Il était aussi présent dans l'Ancien Testament. Ele estava presente também no Antigo Testamento. Dans la Bible, on entend parler d'un homme qui s'appelle Benzalel, Na Bíblia, a gente ouve falar de um homem que se chama Benzalel, qu'il était séparé et habilité par Dieu, que foi habilitado, habilitado e separado, separado por Deus pour la construction du tabernacle. para a construção do tabernáculo. Et ici, on parle d'un temple physique, E podemos falar aqui de um templo físico, là où la présence de Dieu est l'habité. onde a presença de Deus habitava. Donc, Dieu, il était à l'œuvre dans cette construction. E Deus ele estava no meio dessa construção. Et la capacité des hommes Ele deu capacidade aos homens pour construire, pour bâtir son temple. para construir esse templo. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, E na nova aliança, nous sommes le temple du Seigneur somos o templo do Senhor et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit e precisamos ser cheios do Espírito Santo pour l'œuvre de restauration en nous, para a obra de restauração em nós, mais aussi pour être des sources de restauration pour les autres. mas também para ser uma obra de restauração para as outras pessoas. Donc la grande différence entre l'action du Saint-Esprit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Então a diferença entre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento Amen, c'est qu'aujourd'hui, il demeure é que hoje ele fica en permanence en nous. o tempo todo em nós. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, et il était aussi actif dans la communication ele também estava ativo na comunicação du message auquel Dieu il voulait parler à son peuple. da mensagem quando Deus ele queria falar com as pessoas. Que seu soit povo. dans le désert, Que seja no deserto, ou inspirant des psaumes, des cantiques, ou talvez nos salmos, inspirando os salmos e os cânticos, mais aussi en inspirant des prophètes ou também inspirando os profetas pour proclamer sa parole au peuple. para proclamar a palavra dele ao seu povo. Amen. Amém. Et la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. A promessa do derramar do Espírito Santo. Joël 3, 1, 2, il nous dit, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des rêves et vous jeunes gens des visions. Amen, on est des jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. Amen. Em Joel 2, 28 ao 29 diz assim: Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Donc, on va voir la promesse. Então vamos ver essa promessa. C'est quoi la promesse? Qual é essa promessa? Je déverserai mon esprit. Eu derramarei o meu espírito. Cette image de déverser, E essa imagem de derramar, elle implique répandre ela implica colocar le flux du Saint-Esprit de Dieu. o fluxo do Espírito Santo de Deus, Ce qui contraste avec la rétention o que vai em contra da retenção de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, do Espírito Santo no Antigo Testamento, où il descendait pour quelques personnes choisies par un but précis. onde ele descia somente para algumas pessoas escolhidas. Amen. Il Amen. dit aussi, la promesse, elle dit aussi sur toute chair. E a promessa também fala sobre todas as pessoas. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, et le Saint-Esprit, il descendait surtout pour les prophètes, les prêtres, les rois. o Espírito Santo ele saiu, ele era derramado sobre os profetas, os reis, Les juges. os juízes. Amen. Amém. Et ici, la promesse, alors, elle transcende les barrières sociales, E aqui essa promessa ela tá transgredindo as barreiras sociais, d'âge, de genre. de idade, de gênero. Elle s'adresse à nous, à tous les chrétiens. Ela é para todos nós cristãos. Et il ne s'agit pas seulement d'une bénédiction intérieure, E não é somente uma bênção interior, parce que le pouvoir, il vient à l'intérieur de nous. porque o poder ele vem dentro de nós, Amen. Mais des manifestations visibles de la présence de l'Esprit. mas vai ter manifestações visíveis da presença de Deus. Mais, Porém, cette promesse s'accomplit dans le livre d'Actes, du livre des Apôtres. porém essa promessa se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos. Mais avant que la promesse s'accomplisse, Só que antes que essa promessa aconteça, certaines conditions s'appliquent. algumas condições acontecem, On va voir. se aplicam. Quer dizer. Il a dit après cela. Depois disso. Après cela. Depois disso. Après quoi? Mas depois de quê? Amen. Le premier verset qui précède et après cela, c'est-à-dire d'avant de recevoir la promesse, É o versículo que precede antes de ter a promessa. ça veut dire il y a une condition, Significa que tem uma condição, c'est la repentance. é o arrependimento. La condition A condição pour recevoir cette merveilleuse promesse para receber essa maravilhosa du promessa Saint-Esprit qui vient habiter en nous, toute chair, do Espírito Santo que vem habitar em nós, c'est la repentance. é o arrependimento. Quand nous lisons les livres, les 2 chapitres avant du livre de Joël, E quando lemos os 2 capítulos antes do livro de Joel, nous découvrons Judas dans un climat de crise. vemos Judá num clima de crise. Et Dieu, il fait un appel à son peuple E Deus ele faz um clamor ao seu povo, à la repentance. ao arrependimento. Et plus loin, on va voir que Pierre, E mais longe vemos que Pedro, il a utilisé la même promesse de Joël, ele pegou essa mesma promessa de Joel Amen, pour parler de Pentecôte au peuple. para falar de Pentecostes para o povo. Amen. Amém. Donc lorsqu'on regarde tout ce que Dieu, il parle, E quando vemos tudo que Deus ele fala, il nous appelle. ele nos chama. Repentez-vous, Arrependam-se, pleurez, chorem, gémissez, gemam, revenez à moi de tout votre cœur. voltem a mim de todo o seu coração. C'est les mêmes paroles que Pierre il va proclamer plus tard. E são essas mesmas palavras que Pedro vai proclamar depois. Amen. Comme toute promesse, Como toda promessa, il a des conditions. tem uma condição. On a beau voir toutes les promesses de la Bible, Podemos bem ver todas as promessas mais da Bíblia, toutes les promesses, mas todas essas elles promessas ont des conditions. vão ter condições. Celle-là, elle ne va pas échapper à la règle. E essa não vai sair da regra. Si on commence par le salut, Se começamos pela salvação, Jésus il dit, Jesus ele fala, celui qui aquele que croit acredita et est baptisé, il sera e que é batizado é salvo. sauvé. Salvo. Amen.
La volonté de Dieu, c'est de sauver tout le monde. E a vontade de Deus é salvar todo mundo. Mais pas tout le monde sera sauvé. Mas nem todo mundo vai ser salvo. Parce que pour être sauvé, Porque para ser salvo, j'ai besoin de croire, eu preciso de acreditar me e baptiser. de me batizar. Et ici aussi, ça ne fait pas en exception à la E règle. não faz uma exceção à regra aqui também. Amen. Donc, Amen. pour vivre un réveil spirituel, Então, para viver um despertar espiritual, une effusion du Saint-Esprit, um derramado. derramado do Espírito Santo, il est essentiel, é primordial, avant tout, antes de tudo, d'avoir une vraie repentance. ter um verdadeiro arrependimento. Une repentance sincère pour nos péchés, Um arrependimento sincero pelos nossos pecados. pour notre éloignement du E Seigneur. também por nos afastar do Senhor. Ce n'est pas une tristesse Não é uma tristeza à cause des problèmes, por causa dos à problemas, cause des difficultés que j'affronte, por causa das dificuldades que tenho, mais c'est une tristesse mas é realmente um sofrimento, parce que ce péché-là, uma tristeza porque Ele nos esse éloigne. pecado, il nous éloigne de Dieu. ele nos afasta de Deus. Et c'est incroyable. E é incrível. Je vous invite à lire le livre de Joël, il est merveilleux. E eu vos convido a ler o livro de Joel. Parce que c'est vrai qu'au début, il parle que de choses mauvaises, E é verdade que no começo ele só fala de coisa ruim. des péchés. Pecados. Comment on dit des gafanhotos sauterelles, hein? Não. Lohan? Gafanhotos, Grilha. des grillons. Et il parle que tout le peuple ils étaient envahis par des grillons. Ele fala que todo o povo estava sendo invadido por gafanhotos. Amen. Et il parle de la souffrance du peuple. Ele fala do sofrimento do povo. Mais c'est incroyable parce qu'il commence, Dieu lui dit, repentez-vous, E é incrível porque ele fala, venham, se arrependam. revenez à moi. Voltem a mim. Et vous le savez que après, après avoir parlé de défaite et de destruction, E depois ele fala de destruição e de não conseguir. mais quand il dit que quand on retourne à lui, E ele fala que quando voltamos a il ele, commence à parler des bénédictions. ele começa a falar de bênçãos. Et encore une fois des bénédictions. E mais vezes bênçãos. Mais il y a tant de bénédictions. E tem tantas bênçãos. Et c'est vraiment un livre incroyable. E é um livro muito incrível. Parce que souvent, on commence à lire, on se dit, ben, il y a que des choses mauvaises, on passe au suivant. E a gente acaba começando a ler, só que só tem coisa ruim, então a gente já passa pro próximo livro. Mais non, Só que não. on doit savoir qu'est-ce qui va pas en nous, qui ne va pas. Só que não, a gente precisa saber o que é que não tá de bom em nós. Qu'est-ce qui ne va pas en nous? O que é que não tá indo bem em Qu'est-ce que nós. je suis en train de faire? Je suis en train de faire des choses mauvaises O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo coisa errada pour justement pour me repentir, pra poder me arrepender, changer mudar et recevoir ces bénédictions du e Seigneur. receber essas bênçãos do Senhor. Amen. Amém. Il y a un autre point aussi que Der, il a parlé. E tem um outro ponto que o Éder também falou. Luc 24-49, il dit « Restez ici dans la ville. Lucas 24:49 diz assim: fiquem aqui na cidade. Amen. Amém. Quand on revient à notre verset initial, Quando voltamos para o nosso versículo inicial, où Jésus il a annoncé une bonne promesse de Dieu, onde Jesus ele estava entregando uma boa promessa de celle qu'on Deus, va recevoir le Saint-Esprit de Dieu, essa que vamos receber o Espírito Santo de Deus. le gros problème, O grande problema qu'il prononce ici une parole difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous. é que ele pronuncia uma palavra bem difícil de ser aceita para nós. Attendez. Espera. Amen. Amém. Il y a une promesse Tem uma promessa d'être revêtu de la puissance d'en haut, de ser revestido do poder do alto, mais encore une fois, il y a une condition. só que tem uma condição. Il faut attendre. Você tem que esperar. Et comment on peut attendre? Mas como podemos esperar? Je crois que les apôtres ils nous enseignent Acredito que os apóstolos eles nos ensinam le meilleur moyen d'attendre, a melhor forma de esperar c'est d'attendre ensemble. é esperar juntos. Amen. Amém. Ça m'a tellement parlé, ça. Isso falou muito comigo. Et ils ne sont pas restés chacun chez soi, Eles não ficaram cada um de seu lado, mais ils attendaient ensemble la promesse. mas eles estavam esperando juntos essa promessa. Ils se fortifiaient dans la prière, Eles estavam se fortificando na oração, dans la communion fraternelle. na comunhão entre os irmãos. Il y a ce psaume qui est venu à l'esprit, E esse salmos veio ao meu espírito. psaume 92, 13, 14, il nous dit « Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre de Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel. Ils fleurissent sur leur pavé du temple de notre Dieu. » Amen. Salmos 92, versículo 12 ao 13 diz assim:
Mas as pessoas que amam o Senhor, os justos, crescerão e darão frutos como a palmeira. Serão fortes como os cedros do Líbano. Amen. Elas são como árvores plantadas no jardim da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Amen. Le psalmiste, il nous dit que lorsque je suis enraciné dans la maison du Seigneur, O salmista ele fala que quando nós somos enraizados na casa do Senhor, je trouve la bénédiction. achamos a bênção. Je prends mes racines, Eu pego essas raízes, je grandis, eu cresço, je m'épanouis et je porte des fruits. eu dou frutos. Amen. Il faut se rappeler que le contexte de ce qu'ils traversaient, Pierre et tous les apôtres, Devemos nos lembrar do contexto que viviam Pedro e todos os apóstolos. ils étaient fermes, ils avaient peur, Eles estavam com medo, ils étaient fermés, eles estavam fechados. enfermés parce qu'ils étaient persécutés, Fechados porque eles estavam sendo perseguidos, parce qu'ils ont choisi Jésus. porque eles escolheram Jesus. Alors, au lieu de se retirer, E então, ao invés de se retirar de se mettre à part, e de se colocar à parte, tout seul, sozinhos, effrayés, com medo, chacun dans son coin, cada um ao seu lado, ou peut-être d'agir individuellement, ou de agir individualmente, ils ont décidé d'attendre, eles decidiram esperar, mais attendre ensemble dans la prière. porém esperar juntos na oração. Voilà la vérité de qu'est-ce que ça veut dire attendre du Seigneur, dans le E Seigneur. aqui está a verdade do que significa esperar em Deus. Amen. Attendre Dieu n'est pas une inaction, Esperar em Deus não é não fazer nada, mais une attente pleine d'espérance mas uma espera cheia de esperança, et une attente active. mas uma espera ativa. Donc, attendre en Dieu, Esperar em Deus il parle d'action. é uma ação. Amen. Et l'une des manières d'attendre, c'est de prier, E uma das formas de esperar é orando, en ayant la confiance que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir. tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amen. Amen. Ils sont restés unis, Eles ficaram unidos, soudés. juntos. Et ils partageaient peut-être la peur, parce que je pense que tous ils avaient peur. Talvez eles estavam compartilhando medo, porque provavelmente todos estavam com medo. Mais aussi ils partageaient la crainte de Dieu. Só que eles também estavam compartilhando esse temor de Et Deus. ils aussi partageaient l'amour de E Dieu. também esse amor de Deus. Et ils étaient impatients pour Ils- voir la promesse. E eles estavam impacientes de ver essa promessa. Et pour attendre, E para esperar, ils sont restés dans la prière jusqu'à qu'ils reçoivent. eles ficaram em oração até receber. Vous savez, c'est ce qu'Eder a dit un peu au début du culte. Sabe, é exatamente o que o Éder falou no início do culto. Attendre au bon endroit. Esperar no lugar certo. Attendre de Dieu. Esperar de Deus. Amen. Amém. La Pentecôte. Pentecostes. Là, il y a un verset, il dit Acte 2, 1, 4, il nous dit, quand le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous ensemble au même endroit. Vous voyez, ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Atos 2, versículo 1 ao 4 diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que expressassem. Amen. La Pentecôte, elle vient du grec qui signifie 50e. Pentecostes vem do grego que significa 50, C'est-à-dire une fête célébrée 50 jours après la Pâque. que significa uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. Elle a parlé aussi, pour les Juifs, c'était une fête importante O Éder também falou que para os judeus era uma festa muito importante, qui marquait les récoltes que marcava as colheitas et le don de la Torah au mont Sinaï. e o dom da Torá no Monte Sinai. Amen. Et pour nous chrétiens, E para nós cristãos, elle représente la venue du Saint-Esprit, ela representa a vinda do Espírito Santo, confirmant la promesse entendue par Joël 2.
confirmando então a promessa vinda de Joel 2. Jésus il a dit que je dois vous envoyer le consolateur. E Jesus fala que eu devo vos enviar o Consolador. Et la Pentecôte E Pentecostes est l'accomplissement de cette promesse. é o cumprimento dessa promessa. Et vous le savez que les disciples étaient confrontés à la persécution. E vocês sabiam que os discípulos, os apóstolos, eles eram confrontados a essa persecução, À des incertitudes a incertitudes dans leur avenir parce que finalement leur leader Jésus, do futuro, porque afinal o líder deles, Jesus, et il était plus là. não estava mais aqui, Il n'y avait plus la personne à qui il s'appuyait au cas de difficulté ou de danger. não tinha mais ele para poder se apoiar em caso de perigo. Et ils ont pu comprendre. Eles entenderam Ça veut dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire le mot pouvoir, o que significa realmente essa palavra poder, mais pouvoir naturel. mas o poder natural, Parce qu'avant ils avaient vraiment ce regard naturel. porque eles antes tinham esse olhar natural. Même le Messie va venir pour détruire Rome. Até o Messias ele ia vir para destruir Roma. Le Messie va venir avec un grand homme fort, il va détruire Rome. Ils étaient tous dans le naturel. O Messias ele vai vir como um homem forte para destruir Roma. Donc- Era um homem natural. Donc ils étaient vraiment ciblés au pouvoir Eles naturel, estavam realmente focalizados nesse poder natural, au pouvoir de la terre. nesse poder da terra. Mais ce qu'ils ont vite compris, E o que eles perceberam rapidamente c'est que le pouvoir é naturel, que o poder natural, le pouvoir d'un o homme, poder de um homem, il a une limite. tem um limite. Amen. Amém. La puissance de la terre, O poder dessa terra, les chefs du peuple juif, os chefes do povo judeu, ou même les Romains, ou até mesmo os romanos, ils persécutaient les chrétiens. eles perseguiam os cristãos. Et d'une certaine manière, E de um certo modo, cela leur montrait à ce moment précis isso mostrava no momento exato qu'il est plein de Dieu, que os planos de Deus ils sont inébranlables. são invencíveis. Aucun homme, Nenhum homem, que ce soit moi, que seja eu, toi, você, ou les plus puissants des hommes de la terre, ou os mais potentes homens do mundo, ne peut arrêter les plans de Dieu. não podem parar os planos de Même Deus. pas toi. Nem você. Toi, tu peux pas arrêter les plans de Dieu pour ta vie. Nem você pode parar os planos de Deus para sua vida. Donc, ils ont compris que la force humaine a une limite, E eles entenderam que a força humana ela tem um limite, mais que la puissance de Dieu, elle est illimitée. mas que o poder de Deus ele é ilimitado. Amen. Amém. La Bible elle dit que la puissance, elle est venue de haut. E cielo. a palavra diz que esse poder veio do céu, Elle vient d'où? do céu. Du haut. Amen. Donc, on comprend qu'il faut attendre au bon endroit. E entendemos que devemos esperar num bom lugar Amen. Et attendre en lui, de lui. e esperar nele e dele. Porque parfois, on peut attendre. Porque podemos às vezes esperar. On est à bonne place, Estamos no lugar certo, mais on est à l'église. estamos na igreja, On est en Christ, em Cristo, mais on n'attend pas Christ. só que a gente não está esperando Cristo. Il y a un problème dans nos vies. Tem um problema na nossa On va vida, courir quelque part. corremos para algum On canto, court pas vers le Père, só que não para o pai. vers la banque, Vamos ver o banco, à la maîtresse de mon fils, a professora do meu pour filho, donner des coups de... para Allez, poder tu touches pas bater mon nela, enfant. Hein. para não mexer no filho dela. On court partout. Vamos para todos os lados. On attend, Esperamos, mais on va à la mauvaise source. mas vamos para a fonte errada. Amen. Amém. Et souvenez-vous, c'est cette soudaineté, parce qu'en fait, il a dit tout d'un coup, E lembramos que esse de repente Amen, et il est arrivé chegou parce qu'ils ont rempli les conditions requises, encore une fois. porque eles preencheram essas condições que precisava. Amen. Amém. Donc, soudain, un bruit semblable à un vent violent, E de repente um barulho como um vento violento, impétuoso, se fit entendre. foi ouvido. Et des langues de feu semblaient se poser sur chacun d'eux. E línguas de fogo pareciam pousar em cima deles. Cette puissance, elle était visible. Ça, c'était incroyable. E esse poder era visível. Et on ne pouvait plus le remarquer. E não podia não vê-lo. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, E quando o Espírito de Deus ele se manifesta, rien demeure immobile. nada fica sem mexer. Il y a le mouvement.
tem o movimento. Là où il y a la mort, la vie, elle arrive. Aí onde tinha a morte, a vida chega. Là où il y a la tristesse, la joie, elle arrive. Onde tinha tristeza, a felicidade chega. Là où il y a la maladie, la santé, elle arrive. Onde tinha doença, a saúde chega. L'atmosphère, elle doit changer, A atmosfera muda, même si elle est lourde. mesmo se ela é pesada. Quand le Saint-Esprit arrive, Quando o Espírito Santo chega, l'atmosphère, elle change. a atmosfera ela muda. Parce qu'il y a une puissance qui vient d'en haut, Porque tem poder que vem de cima, qu'elle est plus forte, que é mais forte, qu'elle vient en bas, ici au que vem naturel, aqui embaixo no natural, au monde. no mundo. Et elle détruit les forces du monde. E ela destrói as forças do mundo. Et elle détruit les forces de ténèbres. Destrói as forças das trevas. Toutes les choses qui nous ont empêchés auparavant. Tudo que nos impedia antes. Toutes les choses qui nous ont empêchés d'agir dans le monde Tudo naturel. que nos impedia antes de agir no mundo natural. Toutes les barrières. Todas as barreiras. Toutes les choses qui nous ont empêchés d'avancer. Todas as coisas que nos impediam de Ici, andar. dans le monde Aqui no naturel. mundo natural. Mais quand la puissance d'en haut, il descend, Mas quando o poder de cima desce, toute muraille tombe à terre au nom toda de muralha Jésus. cai. Parce que le pouvoir, Porque o poder, la puissance, o poder, le dunamis, o dunamis, il arrive, il détruit tout. ele vem e ele destrói tudo. Nous avons besoin de lui. Precisamos dele. Nous avons besoin de Saint-Esprit. On ne peut pas marcher. Precisamos do Espírito Santo. Não podemos andar. On peut pas vivre sans lui. Não podemos viver sem ele. Il change nos pensées. Ele muda os nossos Il pensamentos. change notre façon de voir le monde. Ele muda a nossa forma de ver o Il mundo. change nous-mêmes. Ele muda a nós mesmos. Cette transformation à l'intérieur de nous. Essa transformação dentro de nós Ce n'est pas par notre propre force. não é pela nossa própria força, Ce n'est pas par une force naturelle. não pela uma força que é natural, Mais c'est par une force. mas uma força, Par une puissance. poder, C'est la puissance du que é o Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Et quand il vient, E quando ele il vem, y a des miracles. tem milagres, Il y a des guérisons. tem curas, Rien reste nada fica immobile. do mesmo jeito. Tout bouge. Tudo mexe, Tout bouge. tudo mexe. Alléluia. Et la Bible dit que le son, il était audible pour ceux qui passaient. E a Bíblia diz que o som ele estava audível para todo mundo que estava aqui. Et ils étaient visibles. E era visível. Et ces personnes-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. E essas pessoas elas foram cheias do Espírito Ils Santo. commencent à parler en langue. E começam a falar em línguas. Selon l'Esprit, ils les ont donné d'exprimer. Como o Espírito falou para ele falar. Et comme dit Eder, E como diz o Éder, la ville était remplie de personnes, a cidade estava cheia de gente. de toutes les nations qui sont venues pour célébrer la fête de semaine. De todas as nações que vieram para festejar a festa da colheita. Alors, c'était le moment idéal Então era o momento perfeito de la descente du Saint-Esprit. para descer o Espírito Santo. La foule, elle était perplexe quand elle a vu tout ce qui se passait. As pessoas estavam perplexas ao ver o que estava acontecendo. Mais c'est pas possible, il parle dans ma langue là, je comprends ce qu'il dit. Meu Deus, é incrível, ele tá falando na minha língua. eu tô Au début, entendendo. il pensait qu'ils étaient sous. Bêbados. Ouais. Eles estavam pensando que eles estavam bêbados, Mais Pierre, il a dit non, 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 non. mas Pedro falou, não estamos. Amen. Amém. Donc, c'est juste simplement la prophétie de Joël qui s'accomplissait. Mas era simplesmente a profecia de Joel que estava se cumprindo. Et c'était incroyable parce que c'est pas que les 12 apôtres qu'ils ont reçu cette puissance. E é incrível porque não são somente os 12 apóstolos que receberam esse poder. Au début, c'était toutes les personnes qui étaient ensemble à prier. No início eram as pessoas que estavam juntas orando, Et après, quand Pierre il va faire l'appel, mas depois quando Pedro ele faz esse il y a chamado, d'autres personnes qui vont recevoir. tem mais pessoas que recebem Changement de niveau. mudança de nível. Ça, c'est un peu long, on va lire. Actes 2, 14, 16 et 37, 41. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ce terme. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez à l'oreille à mes paroles. Ça parle pour nous aussi. Hein. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. 37. Après, donc, il a fait un discours, il a parlé à tout le monde, et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc nous. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Le verset 41, il dit, ceux qui acceptent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmente d'environ 3000 personnes. Amen. Atos 2, do versículo 14 ao 16 e depois do 37 ao 41 diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Homem da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amen. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Amen. Tu sais, c'est incroyable, c'est qu'après la mort de Jésus, O que é incrível é que depois da morte de Jesus, pendant le ministère de Jésus, durante o ministério de Jesus, on connaissait bien le caractère de Pierre. a gente conhece muito bem o caráter de Pedro. Il y a quelques-uns qui s'identifient même avec son caractère. Tem uns que se identificam até com seu caráter. Il était courageux, Ele era corajoso, impétueux, impetuoso. il était vaillant. Corajoso? Ouais. Et au contraire, E ao contrário, au début, pendant le ministère de Jésus, il était comme ça. durante o início do ministério de Jesus, ele era assim. Même après avoir rencontré Jésus. Mesmo depois de encontrar Jesus, Et il a continué comme ça. ele continuou Il a dessa même forma. coupé l'oreille de monsieur. Ele até cortou a orelha de um soldado. Mais tout d'un coup, Só que do nada, quand Jésus il est parti à la croix, quando Jesus foi para a cruz, il a renié ele Jésus. negou Jesus. Et finalement, on voit un autre Pierre. E vemos depois, então, um outro Pedro, Et devient soudain muet et craintif. que ficou, então, mudo e com medo. Et c'est là aussi que je pense que c'est là où le Saint-Esprit il est en train de parler à Pierre. E é aí que eu creio que o Espírito Santo está falando com Pedro. Il a dit, avant, tu marchais par la force naturelle. Que falava, então, que antes você andava pela força natural. Mais on a besoin d'être revêtu d'une puissance d'en haut Mas agora você precisa ser revestido desse poder do alto. pour être transformé, Para ser transformado. mais mieux encore, Mas melhor ainda, pour être soutenu. para ser segurado. Parce qu'il n'y a pas que la transformation, Porque não tem somente a transformação, c'est d'être soutenu. mas é segurado. Et lorsque le Saint-Esprit il est répandu sur eux, E quando o Espírito Santo ele se colocou em cima deles, ils se sont revêtus de cet esprit, eles foram revestidos desse Espírito, ils sont revêtus d'une puissance nouvelle, revestidos desse poder novo, non pas une puissance de la chair, não um poder da carne, mais une puissance d'en haut, une puissance de Dieu. mas um poder do alto, um poder de Deus. Et là, il se lève. E aí ele se levanta, Celui qui était craintif, aquele que era medroso, celui qui se cachait comme un rat, aquele que se escondia como um rato, il se lève comme un lion qui rugit, ele se levanta como um leão que qui ruge, parle de la que parole. fala da palavra. Peu importe ceux qui sont devant lui, Não importa o que tem na frente dele. peu importe si ce sont les juifs, Não importa se é judeu, si c'est les romains, se é romano. peu importe, il a l'audace pour parler, Tanto faz, ele tem essa audácia para falar. parce qu'il était Porque ele rempli estava cheio de cet do esprit Espírito. qui était en Jésus Que era et que também Jesus. maintenant, E que agora il est en lui. habitava nele. Ils étaient témoins des milliers et des milliers de miracles que Jésus l'a accomplis. Eles eram testemunhos dos milagres, muitos milagres de Jesus. Et maintenant, E agora, cette puissance, esse poder elle a été déversée en eux. foi colocado neles. Il a entendu Jésus parler. Ele ouviu Jesus falar: Moi, j'ai fait des miracles.
Eu fiz milagres, mais vous allez accomplir plus encore. mas vocês farão mais ainda. Et cette promesse, c'est pour moi et c'est pour E essa toi. promessa é para mim e para vocês. C'est ce don merveilleux, Esse dom ce maravilhoso, cadeau merveilleux, le Esse- Saint-Esprit. esse presente maravilhoso, o Espírito Santo. C'est cet Esprit Saint qu'il est disponible non seulement pour Pierre, É esse Espírito Santo que é disponível não somente para Pedro, c'est cet Esprit qui a changé la vie de Pierre. esse Espírito que mudou a vida de Pedro, Il veut aussi changer notre vie. ele também quer mudar a nossa vida. Il veut aussi non seulement changer notre vie, Ele não quer somente mudar a nossa mais vida, utiliser notre vie mas também usar a nossa pour vida attendre d'autres personnes. para chegar a outras pessoas. Pierre, une fois changé, Pedro, uma vez mudado, la Bible elle le dit qu'il a parlé a Bíblia diz que ele falou avec audace. com audácia Et 3000 personnes sont e touchées. 3.000 pessoas foram tocadas. Celui qui était timide Aquele que era tímido devint un prédicateur audacieux. virou um pregador Qui ne audacioso. veut pas cette promesse? Quem não quer essa promessa, amém? Amen. Et je veux finir ce culte. Eu vou terminar esse culto Et c'est vraiment, Dieu l'a préparé aujourd'hui, cette journée. e creio que Deus ele preparou realmente esse dia, Parce que Dieu il connaît mon cœur. porque Deus ele conhece muito bem meu coração. Et je veux vous inviter, pas tout le monde, E eu quero convidar vocês, não todo mundo, seules les personnes qui veulent cette puissance. só essas pessoas que querem esse poder. Mais non seulement le pouvoir, Não somente esse poder, mais la présence. mas essa presença Et de reconnaître, e reconhecer, comme dit Pierre, como diz Pedro, répentez-vous. arrependam-se. Retournez-vous à Dieu de tous vos cœurs. Voltem a Deus de todo o seu coração. Peut-être c'est le moment auquel Dieu nous appelle aujourd'hui. Talvez esse é o momento que o Senhor está nos chamando agora Pour regarder à l'intérieur de nous. para olhar dentro de nós. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Será que nós amamos realmente a Deus? Ou est-ce que nous revenons dans sa présence juste pour ce qu'il va nous donner? Ou será que a gente volta à sua presença somente pelo que Ele vai nos dar? Est-ce qu'on veut juste simplement le pouvoir, Será que só queremos o poder juste pour montrer aux autres qu'on peut, só para mostrar des para as choses. outras pessoas que podemos conseguir fazer as qu'on est coisas? fort, Que somos fortes, qu'on a réussi? que conseguimos? Revenez, Voltem, dit le Seigneur. diz o Senhor. Amen. Amém. Je veux vous inviter, Eu quero vos convidar, tous ceux qui veulent, cada um que quer, et on va finir ce culte vraiment par un Et- moment de prière. e vamos terminar esse culto com um momento de oração Et un moment vraiment de demander à Dieu, e um momento de realmente pedir a Deus, de clamer le Seigneur. clamar a Deus. Oui, nous voulons ce Saint-Esprit. Sim, nós queremos esse Espírito Santo. Oui, nous voulons vraiment se repentir pour avoir renié le Saint-Esprit, Sim, nós queremos realmente nos arrepender por ter negado o Espírito Santo ignorer le e Saint-Esprit. ignorado o Espírito Santo. Amen. Amém. Alléluia. Père, nous voulons te demander pardon ce soir Pai, nós queremos te pedir perdão essa noite, parce que porque cette merveilleuse promesse, essa maravilhosa promessa, le Saint-Esprit, o Espírito qui Santo, était disponible pour nous, que estava disponível para nós, nous l'avons renié, nós renegamos ela. nous l'avons mis de côté. Nós colocamos ela de lado. Aussi, Seigneur, nous voulons demander pardon parce que nous voulons cette puissance Nós queremos te pedir perdão porque nós queremos esse poder pour nous, para nós, pour utiliser dans nos vies, para usar nas nossas pour vidas, avoir les choses du monde peut-être, para ter talvez as coisas do mundo, pour attirer les personnes, para atrair as pessoas, pour attirer l'attention vers nous. para atrair a atenção para nós. Nous voulons te demander pardon. E queremos te pedir perdão. Nous avons vu l'exemple de Pierre. Nós vemos esse exemplo de Pedro. Il était un peu heureux, Ele era medroso, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, il se leva en audace. ele se levantou Il audacioso prêcha. e ele pregou. Et les personnes se sont repenties. E pessoas se arrependeram. Et 3000 personnes sont arrivées dans le royaume de Dieu. E 3.000 pessoas chegaram ao teu reino. Celui qui était un rat caché, Aquele que era rato escondido, il se lève avec comme un lion qui rugit. ele se levanta como leão que ruge. Nous voulons le même, Queremos o mesmo. expérimenter la même chose que Que- Pierre il a expérimenté. Queremos experimentar a mesma coisa que Pedro Nous experimentou. voulons avoir ce cœur de repentance, Queremos ter esse coração de arrependimento. ce cœur contrit, ce cœur vraiment
Esse coração contrito, ce cœur qui reconnaît esse coração que reconhece, qui a besoin de toi. que precisa de ti. Aide-nous, Saint-Esprit. Ajuda-nos, Espírito Aide-nous à Santo. nous relever différemment. Ajuda-nos a nos levantar Non diferentemente. plus avec les mêmes pensées, Não mais com os mesmos non pensamentos. plus avec les mêmes intentions, Não mais com as mesmas les intenções. mauvaises intentions, Com as más intenções. mais qu'avec des bonnes intentions. Mas com boas intenções. Parce que cette puissance, elle a servi à quoi, Pierre? Porque esse poder serviu para quê, para Elle n'a Pedro? pas apporté de l'argent, Não entregou a ele dinheiro. elle n'a pas apporté de la gloire. Não deu a ele glória. Cette puissance, Esse poder elle a apporté la gloire à Dieu. trouxe glória ao Senhor. Elle a Amém. amené la gloire à Jésus. Trouxe a glória a Jesus. Il n'a jamais dit que c'était lui. E nunca falou que era ele. Elle a toujours dit que c'était toi. Ele sempre disse que era tu. Nous voulons prendre lui comme un exemple. Nós queremos pegar ele como um Et exemplo. nous voulons vivre E queremos viver ce qu'il a vécu. o que ele viveu. Aide-nous, Saint-Esprit. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nous voulons vraiment se rendre à ta présence. Queremos nos render à tua Et presença. nous voulons recevoir Queremos receber, cet esprit, ce Espírito Santo, merveilleux esprit, esse maravilhoso Espírito. ton esprit O teu Espírito en nous, em nós. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Vanessa?